Siburum no cibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba cibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao te shui jao TTAADC hapangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung jotno phung kaham te jotto tiprasa lukurokno kha kaham ya pharo fainai 5th of July 2025 thangnai taldok talsini sakangno ang je khao chongoi norno kogruma hai tei hati barsa sekang joto hasteni seng puito khlaimani tei sini laibuma senam klangmani thairogo thangai ang je jottoni hamari thumkha tei afro 5 July ang o je Delhi March aboni avian no ang start khine hinai je kogrumani sei mutabek no 5th of March 2025 jora 10 AM jora 10 ta tamani bisingono ang stable ground eba kheba uttor gate eba kheba north gate ni siming ani o je historical Delhi March abona start khine thangi tongo tei khanao bubagra phainai bubagra bai ang kok salayo continuously kok salai tongbo baibo ke bubagra na ashirwad ang khana naharnai hini babai salaikha bubagra ni hamari tei chini Tripura ni laibuma ni kaisa pilar ngai basai tongjak chini Rajbari aroni hamari naharnai tei oje 10 tarik no ar sorry 5 tarik no 5th of July no himui thangai khumulong ni je mangthong tongo chini je bubagra bir bikram kishor manikini mangthong dosramo je khumulong dosramo je bubagra bir bikram kishor manikini mangthong ajaga bo bone ashirwad te khulumung naharnai himui thangai te aboni yagulo asalo busuk jora sogoi mano saimia bormura jora de ke jodi bormura jora sogoi khan karono lukurok khairi khanka ba aro thuano khanka ba lama phon ma thunai amai khaina 5th of July ni simi 10 AM ni simi uttor gate simi chengsina hinai ang je jora romana jora ni bisingo chengna ni bagai decision angkha gor jaga kabang ma lukurok ba kok salaikha kabang ma lukurok te kabang ma adong rok ba kok salaikha angkei mon thane mon ani message tongnai lukurok obviously chini warriors rok obviously jara dofano soi khabai khukbai puito chawi hamjangnai rok ke bono ang kebengna thangya je faina musuknai je nairikna musuknai je hamari blessing rohorna musuknai jottono
faimano jotto ni bagino open ge kebno ang mana khaya tam khaba jotto bai phone call khainai jotto bai salaina nabo possible ya karon kemang ma call phayo haipano je mansa kang attend call attend khaina norok bai kok salai to ke tei kaisa kok mostly important kabang ma borok বিশেষ করে যারা বাক্সা আনো পলিটিক্যাল অপোনেন্টস কে ওয়ান শক নাই রক বরনা কবক নাই ম পলিটিক্যাল ফাইট এটা খুব রক মংখা নেশন তে জাতিনি ফাইট পলিটিক্যাল দফা ইয়ক সাবই দফা থাংসাবই তংহাকে जों থাংলাইনানি থাইমান নাই যেমন পাকিস্তান বাই যখন ইন্ডিয়া অ্যাটাক খাইজাগো বাংলাদেশ বাই যখন ইন্ডিয়া হুমকি রেজাগো আফর কোনো পলিটিক্স করি আফর যত হিন্দুস্তানি যত ইন্ডিয়ান ন তামো কংগ্রেস তামো বিজেপি তামো যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নিফানং থং হিন্দুস্তান তংখেসি ইন্ডিয়া তংখেসি চুঙর ন ডেমোক্রেসি নে এনজয় খাই মানে হিনি ওয়ানসু আমন বাই আফর যত থানসাং হইছি নেশন নি ইন্টারেস্ট ti prasani interest to ang tabuk je soba khlai tongmani ba khlainani hini je wan sogoi tabuk je step na harmani obno politics by kubulria tongkhangke na chanai inka o jagao ang tai kaisa nonomon saramu songo political opponent hisabe jodi nukhangke norok khoroksa political contender hisabe ano nugui mano fiaba oppositely khoroksa tiprasa sikla bini mulyaban time 16 years tiprasa jati ni bagai separate state ni bagai bo o jagao khibibi rekha tei tabuk bo tiprasa ni bagai life risk na boi tabuk obvian khainen thangai tong অবাই ও নজরতই নুখাংকে ও নজরতই বুনরক নাসিগই মান হইছি অবনরক বা বু নজরতই নাসিগনাই আব জানি জান নজরি আছে গামনে বাগৈ মনে রিকোয়েস্ট খেনম সং তাখুগ্রক যদি जों গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড ফানংথং ত্রিপুরা সেকট ফানংথং চিনি অ্যাচিভমেন্ট যদি ফাইকাংগাংকে ও জাগাও যতনি এনজয় খাই মানাই সেপারেট স্টেট মানানি সিকাং টিটিএডিসি মানমানি শুধুমাত্র টিইউজিএস এনজয় খেয়া যারা টিটিএডিসি নিবাঙ্গি আন্দোলন খাইনে বরকসমে এনজয় খেয়া আর যত 16 লাখ টিপ্রাসানি বিসিঙ্গ যত পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল তৈফানংথং যেসা তৈফানংথং যত টিপ্রাসান আর জায়গা বেনিফিটেড খাইছি গাবনি বাগিনো ও জায়গাও নরনাং অমনানি কাইসা কাইন্ড রিকোয়েস্ট থংনাই আর তাই কাইসা কক गोबां मा हाइपानो हाइके सापानो गोबां मा पलिटिशियन्स रंगनि गोबां मा पलिटिकल बैकग्राउंड नि लीडर्स रंगनि सिनि तिप्रासा लीडर्स रंगनि नरनि गोबां मा पलिटिकल ऑब्स्टेकल तंगै मानो आनो सपोर्ट खाइथानि खाबाय मुसुगै तंफन नरक एज ए पलिटिकल बैकग्राउंड ना सिगै नरक आनो सपोर्ट खाइमिया साका साका फानङै मानो हाइपानो नरक पुइतो खलाइदि बिसास खलाइदि Kete nor faimi afano nor nogo tongto tifano oje poder por political angles ni borok rok nok at least kha baifano bakha bisingo thoto tifano norok ani bagai norok suri desos ani je oje অভিযান ni bisingtei jodi kono kichu ekta achieve ngi afano kichapano jodi tiprasarok ebar ngangke kichapano jodi সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মনে খুনজো যদি কিচাপানো মইতো খারির মাখাকে বর্নি যে সময় রনো जोंना तै जे कग्रमार न अम आं डेभिड मुरासिं साइजों निया बुबाग्रा निया फुल्ली तिप्रासा नेशन तिप्रासा रनो अब बेनिफिटिंग नाय तै चिनि जरा तिप्रामथा खाइ तंनाय र मरनि तो कोनो पॉलिटिकल बार्स करै मन तो कोनो ऑब्स्टेकल करै कारण बुबाग्रानि नेतृत्वे
টিপ্রামথা এমন একটা পলিটিক্যাল পার্টি যে পলিটিক্যাল পার্টি টিপ্রাসানি इंगै कक सानानि अभिव्यक्ति टिप्रासानि इंगै चबा खैनानि टिप्रासानि बांगै थैनानि टिप्रासानि बांगै सेक्रिफाइस खैनानि जातिनि बांगै जेकुनो सामुं तांनानि फुल्ली आजादी रुवो टिप्रामथा पार्टी बुबाग्रा नेतृत्वे अबहाय एक पार्टी नि आं खरकसा सदस्य गई टिप्रासानि बागै कक सानानि टिप्रासान मैं चबा खैनानि फ्रीडम मानि दं अ पार्टी वां दंगै आमन बागै अ पार्टी ते अ पार्टी न तुइ दलनाय बुबाग्रा बनबो बेलाय बेलायखे आं खाबाय खुगबाय हामबाय ते आं ईश्वरनोबो धन्यवाद मारो ओमहाय आं सुजुग मानि दंमोन बागै नितान्तय अब आनि पर्सनल डिसीजन नङै मानो दफानि सार्थे किन्तु आनि बुबाग्रा आनि पार्टी बबो सब समय नानो जाति दफानि बागै सभा खैनायखौ आनो सेमिया जत्त टिप्रामथानि व्यक्ति न जातिनि मै कक सानांगाखौ सब समय गानाव दं बगैरो बागै अबहाय लीडरशिप ते अबहाय पार्टी तेबो तर दं साइमिया तामखेबा आं तेबो हामबाय मारो ते आं माबो मा कबक जाव गोबां मा बरक साका पार्सनली फोन खाइसिनबो साका के जानाय हिनै पार्सनली आं ओपनली न सावो सिनि जारा जारा टिप्रामथानि लीडरशिप दंनाय रक सिनि तो ऑब्स्टेकल करै नरक जदि 5 तारिखो फाइने इंगेबा फाइ मानो फाइनानि बागै के बनि कोनो बार करै चोबाना इंगेबा चोबाय मानो नाइरिगि रहनाय के रहरै मानो इवेन कयेकजन लीडर्स रक बाय आं पर्सनली बरक रेहेरि आं ककबो सालायगासिनो हाई लेवल लीडर्स रक बरक जत्तनो चोबानानि बागै रेडी तामखेबाव जागावो जों अ जागावो ते कैसे मावान सकनाय जों अ जागावो तांगै डेविड मुरा सिंसिमि अ जागावो हिमै दं अन्य लीडर रखे थुइ दे दं अमायखे बाक्सा बाक्सा क्वेश्चन एराइज खैनाय बाक्सा बाक्सा प्रेसाराइज खैनाय नबनो बां कबो अमायखे प्रेसाराइज के बनो ताखैदि आबनि कारणनखा नायदि दफानि बागै जदि कोनो व्यक्ति जदि बस सेक्रिफाइस खैनि खैनाय कामा जानि जा पर्सनल व्यक्तिगत ব্যাপার আর दफानि बागै सामुं तांमाने आबो पदेर पर जानि जा जारियातै एंगेल्स दं जानि जा दायित्व दं जानि जा दायित्वनि बिसिंतै जानि जा जे सामुं खाइ दंमाने आमा बेबागनो दफानि सामुं नखलाय हइसि ताबो चिनि फरेस्ट मिनिस्टर अनिमेश सर बबिनी पोस्ट न होल खाइ टिप्रासानि बागै बिसिंतै विभिन्न एंगेल तै जरि टिप्रासान हामख्रिनि बागै बजरि सामुं खाइ दंगा चाइचबुइ दंगा अब दफानि बागै सामुं खाइ चिनि रंजित टाइगर बेलायनि एप्रिशिएट मा खाइ बनो बखरसा एमएलए पोस्ट होल खाइते तैबो बांग्लादेशी गो बैक हिनै ब जदि टिप्रासानि बागै प्रत्येक पद प्रत्येक जागाव जदि बखरांति सहि दंखाके अब दफानि बागै सामुं खाइ चिनि एडिसिनि सीएम बजदे कक बिशिबुरुम न चिब्रिमताइनि हामारि बाय काहाम करंखि तैदुल जागै तंगमा बागै तिनि खारची एबा चिब्रिमताइनि अ कथार शालो चंखा कुफुर बाय खुलुमलाय जाओ तेसुइ जाओ TTAADC हाफांनि बखाक्तै
जत खाजानि लुकुरकनो खारची एबा चिब्रे मताइनि हामजाकमा ते खा काहाम याफारो चिनि मताइनि हामारि चिं मानमां नो तंथुं गोबां सायाफानो बिसिं तैफानो जदि तिप्रासानि बागै जदि कक साइ तंगांके आबो तिप्रासानि बागै सामुं ताङै तंमोनि चिनि बुबाग्रा दिन रात एक ख्लायै बिनि कुटी कुटी सम्पत्ति तङैबो ब जदि असम्पत्ति नब नाइकलिया खरै उल्टा तिप्रासानि सम्पत्ति न रखा खैना बागै ब दिन रात एक खै जदि yang खाबरमो जदि चिनि बागै कक साइ तंगांके आबो दफानि बागै सामुं खाइमनि चिनि खरकसा वारियर्स तिप्रासा रक बरक जदि नगद तंत तैफानो निनि लेभेल आनि लेभेल सामुं तांमि आफानो ब जदि तिप्रासानि कक हामिया केबो साफ्र ब तिप्रासानि पक्षे कुनो सामुं तांफरा जदि ब सापोर्ट खाइ जदि कक साखांके चा दगन फनो आबो दफानि बागै सामुं खाइमनि दफानो थानसानि सामुं खाइमनि चिनि गोबांमा एमएलए एमडिसि दङ तिप्रा मथानि बायरेनि कक बंसानाय चिनि बीजेपी खाइफानो ट्राइबल वेलफेयर एफेयर्स ट्राइबल वेलफेयर नि जे मिनिस्टार बरम गोनां मिनिस्टार विकास सार दा विकास ब जदि बिसिं फानो जदि तिप्रासा एरियाव गोबां बाजेट तो ना बागै दिल्ली लाई सहैनाय आइगिनि मिनिस्टार गोबां रां तो मनसे बजति ताबो गोबां को रां तो बजरि तिप्रासा एलाकाव डेभलप खायंके 4000 crores 5000 crores जदि रां तो बै सामुं ताङै तंके आबो तिप्रासा दफनि बाङै ब सामुं खलायमनि खलायो चिनि दा प्रमोद्रियां एमएलए ब बेसि गोबां कक्साया बासनरिया ब हक ब बीजेपी बनि बार्डेन तङै मानो बिनि बार तङै मानो किन्तु ब बिसिंतै जदि ब बिनि फरेस्ट नि ब चेयरमैन आरनि बिसिंतै जदि ब गोबां मा तिप्रासा रनो गोबां मा तिप्रासा सिखला रनो नाइकलै ब जदि सुबाय तंके आबो तिप्रासा दफनि बाङै ब सामुं खलायमनि चिनि मैडम पाताल कन्या जमातिया बाय पाताल बोरैनि बिसिङाव बहाय लिडारशिप त्रिपुरा राज्योआव तिप्रासानि बिसिङाव बेलायनो कम तै किसा आमको बै कक हयतो बनि पलिटिकल पदेर पर किसा मिसा एलुमेलु उङैफानो तंखना किन्तु ब हाय बरक खरां कराक जदि तिप्रासानि बाङै स्वार्थ तिप्रासानि स्वार्थे जदि ब कक थाइसाबानो जदि ब कक काहाम सावै तंखांके बिसिंतै जदि ब तिप्रासानि ओंगैनो ब जदि टीआरपीसी चेयरमैन फन तिप्रासार न राबार ना बागै जदि पारा कक सावै तंखांके म तिप्रासानि बागै सामुं तांमनि बब जातिनि बागै सामुं ताङै तंमनि खलायो ए काजे आं आमसे गोबां मा साना थांलिया चिनि कर्मचारी रक तिप्रासा ऑफिसर्स दङ तिप्रासा ऑफिसर्स जरा हाई रैंक ऑफ पोस्ट मान लेखा परा खायनाय इंजिनियर्स बरक जदि आं तिप्रासा खरकसा तिप्रासा इंजिनियर तिप्रासा ऑफिसर आं तिप्रासानि सार्थे आं सामुं काहामके तांनाय ऑफिस ड्यूटी टाइम थांनाय तिप्रासानि कुनो देरामुं तंखांके आंके तिप्रासानि कुनो असुविधा आङै तंखांके बिनि जे ड्यूटी खायमानि बिसिंतै जदि बचुबाय मानो हंगांके हक ना ब पॉलिटिकल डायरेक्ट इनवॉल्व बुंगे फनो बजदाम हायके चुबाय तंखा ब दफानि बाङै सामुं खायमानि यूटीएफ इनै कोचिं सेंटर खुलगै फनो बाक्सा जदि तिप्रासार न आईएएस आईपीएस टीपीएस नामना बागै सामुं तां तंखांके बर पॉलिटिकली एक्टिव या फनो आमबो तिप्रासानि बागै सामुं खालायमानि जातिनि बागै बरबो सामुं खायथं जानि जा एंगेल जानि जा फारेसाक जतन जातिनि बागै सामुं खाय तंखांके आमो बेबाक न जों एप्रिशिएट मा खायनाय फियाबा जातिनि बिरुद्धे जे कक सावै दं आबो जातिनि बिरुद्धे हिनि बनो जों आइडेंटिफाई मा खायनाय फियाबा ब जेसा दलनि जेसा एंगेल तिफानो थों ब जदि जातिनि बागै पॉलिटिकल अपोनेंट ओंलै तंफानो ब जदि जातिनि बागै जदि बिसिंतै खाय दं गाबनो जों एप्रिशिएट मा खायनाय महात्मा गांधी नरमपन्थी ब भारतवर्ष स्वाधीन खैनानि इमां नुखांके आबनो जों एप्रिशिएट मा खायो किन्तु
nini Sardar Vallabhbhai Patel ba Jawaharlal Nehru borok political ni bisingtui borok Bharat no sadin khaina bagui jodi poder por policy ni bisingtui borok kok salai Ingres rok kok salai tongke abo nobo Bharat ni sarthe samung tango Hindustan ni স্বাধীনতা ni sarthe samung tang marom nai Bhagat Singh aggressive ungui Prafulla Chakisong aggressive ungui borok Bharat স্বাধীনতা khaina bangine jodi borok silai hatiar tisa kangke bo abono appreciate ma khainai nini Netaji Subhash Chandra Bose retaliate khainai armies namuinai Indian National Armies namuinai bojodi Bharat no স্বাধীনতা ni swapno nugke imang nugke amono bo appreciate ma khainai Engel te Jariya jani ja tong Swami Vivekananda scholar hisabe bojodi borok rongno thansangnani jodi phurungke abo Bharat ni স্বাধীনতা ni bangi bo samung khaini romjangnisi Engel juda juda ngai mano samung ni tangmani dhoron juda juda ngai mano kintu jottono sing appreciate khaitai jodi sing Tiprasa rok jodi tabo o muhurte bo sing kelogoi tongo sing kubui realize khayo je sing thangnai 75 years o Tripura hao second citizen hisabe ma tongo officer phang thang hok na nang doctor engineer phang thang Agartala kono rokom nang jaga painai building tangkha phang ngai tong thang kintu nang jodi riska driver bai phang nang sak nang jagya as a second class citizen hisabe ini jodi nang realize kisapon khai mano khana jodi kono kichu ekta ghotona khangke nang Tiprasa rikfrigei tangjak nai o jinis no jodi one sogoi mano realize khai man nang officer ang thang doctor ang thang engineer ang thang mohan neta phang tong thang nang o jinis no realize khai ma khangke nang o kok rok no ma bujinani chesta khainisi karon chung to mal mataya গৃহপালিত পশু চারপাই প্রাণী বলংনি মাল মাতা পর্যন্ত সে মুসৈরক মুসিনি দলতং মুসারক মুসানি দলতং নিজেনি সোসাইটিনি বিসিংতৈ সারভাইভ খেনেন বাগে ট্রাই খাयो সারভাইভ খেনেন थांगाके आं मुसैनि दलमा तंनाय मुसानि दलमा तंनाय सियालनि दलमा तंनाय हिनै बरंनि पर्यन्त रियलाइजेशन दं हैसि एकमात्र नगनि पशु पक्षी वाक मुसुक तक मुंडक सिमिसि पैरासाइट हैखेनै बरगनि पर निर्भरशील खैतं बरग बै तानजाखा यूज खैजाखा जों त आमयाब्ला जों त बरग मनुष्य एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए 184 जन राजानि बंशधर जिनि कायसा लाइबमा हिस्ट्री दङ थं गोबां मानसिनि मनुमेन्ट्स दङ সেই হিসাবে जों কোনো दिन न जों माइके वान सक्थाय गलाया आतै कैसा क सिनि बाक्सा पॉलिटिशियंस दङ बयनि चुकुलिबाय जेसा दलफन खायथों निजेनि पॉलिटिकल कैरियर न बासायना बागै Tiprasa बिसिंग कम्युनिटी खागैनाय उसकायफानो दा आं अ जागाबो अमक खायमनो हिनि बेनिफिट नायमनो हिनि पर्सनल बेनिफिट नि बागै दफानो अरै परै खैनेन बागै मानसो अ प्रेक्टिस रक काहामया अ प्रेक्टिस जों जदि बयखौबोनो जदि जों सिजाग रोंजाक कैसे दफानि बरक दङ प्रेक्टिस बिसिन बागै काहामया अबबो जों वान सक थायखलायो अबो जों बुजि थायखलायो गाबोन बागैनो आं तै कक गोबां साना थांगिया जो होगा देखा जाएगा जांग मानगानो गोबां मा बरक अमबो सागानो जुक्ति रहरका मासिंगो से मुभमेन्ट खायगांगे जानाय ना नरकानि बागै काहाम मानसबनि सागा मासिंगो से मुभमेन्ट खायगांगे जानाय आफरंके हिम तंनाय हिनै साव मुभमेन्ट मासिं सासलां नासिगैया कगन दङ वातै इंथों नक बरंथों सातुं थों जत्त किसुनो जों जत्त जे बाधा विपत्तिनो जों पारखायनो दफानि सारथेंगे जों मुभमेन्ट माखायनाय आर आं जे मुभमेन्ट खायमाने उद्देश्य एकटा नहसि एकटा उद्देश्य Tiprasa रकनो जे कक रुमानि गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट आं कक सामाखलाया Tiprasa एगेन्स्ट जे कक रुमाना ककनो जदि पगै तंखांके मुइतो खायरनानि बरनि खुनजु बरनि मकलनि बसखंगा आपना तलां थानानि अवश्य मिसान उद्देश्य के बरक मुइतो खलाय कांकेसि बरनि बखरग बहाब कांकेसि बरक चिनि बागै सिरियास नङै दरकार Tripura
gateway of illegal migrants India ni yang tei habai si sara Bharat borsho pungo tawan sok demo so Tripura ni khoti pura India ni economic no dhongso khai mano oroni boroni chakri oroni boroni manthai sujug subida bebak no kisawi thangai mano kisawi thangka already Tripura o pura India o effect ngi mano Delhi o keplung thangai nai sikdi Mumbai o keplung thangai nai sikdi Saif Ali Khan ni nogose khorsa Bangladesh attack khaika khorsa nayok superstar je borno sang pordaw simis no bin nogose chako bai yorka so India na basok nang ke Tripura na basok nang India government Tripura ni Tripura na basok nang ke si India banse nai aramoto sikok mankok amoni kok খুশি ইকোনমি কক খুশি কোনো একটা আতঙ্কবাদী কোনো একটা উগ্রবাদী যে বড় ভারত বিরোধী বড় ফান তো হাওই মানো ও জিনিস ন ও মানেই ন বনে খুনজো जों মাকাই সম্বর নাই একটা অ্যাঙ্গেল তিয়া জানি যে ফারেমান তুই जों মামান সক নাই जों যদি খরকসা बै बेहेयाकारि रिल्स नामानि आबनो जदि जों हाजार हाजार नायलै इंटरेस्ट नङै मानगांके जे मानै बायदिनि कोनो इकोनॉमिक बु डेभलपिंग या तिप्रासानि yok sama mangla आबनो जों हाजार हाजार नायसिगलै मन टाइम वेस्ट खाइ मानगांके YouTube Facebook o जों गुबै गुबैनि yok sanamo सको जदि जों हाजार हाजार बरक जदि इंटरेस्ट फुनु खांके तिप्रासा ताङै yok से तनैबा किन्तु जों नांगिया जागा जेबाबे इंटरेस्ट फुनुगो बै तै खारलायमा जागा बै कक बांलायमा जागा आ जागारक जों जेबे इंटरेस्ट फुनुगो तिप्रासा yok सानान बागै चबा खायमा जागा जदि आमहायके जदि जत्त यूनाइटेड नङै जदि इंटरेस्ट फुनु खांके सिनि yok sama माननानि सिनि जे मान थैनस माननानि सिनि YouTube Facebook ग्लोबलाइजिंग या खुफ्रो तेसेला खरिंग या फ्रो सिनि साकरा रक जो समिति खाइबै एडिसि नि बंग आन्दोलन खाइ एडिसि तुइ फेमिनि 17 बसर आबतो तेसा कलायिङि थांकामु आ ककनो बसं मुइतो माना रगनाय आबोनि बागैनो आं मन कबकनाय फाइदि जे मानसाक जों जानि जा एंगेल तै दफानि बंग सामखायनाय आनि एंगेल तै आं खायनानि चेष्टा खाइ दङ अ जागाबो नरक वान सक दि बनो जेरेते नरक नासिकनाय आबो जानि जा बेपार किन्तु आं खाखलायो बरक मनिसनि आसाय खांके लांमा सालसा सौइबो थांनाय सिनि लाइफ अंका चाति हैसि सिनि लाइफ अंका मोमबाति हैसि मोमबाति गलबै सालसा थै थांगैसि किन्तु जतदिन कथां तंसाक जों पहर रैमा थांनाय एज ए तिप्रासांगै एज ए 16 लाख तिप्रासा थंजाक तिप्रासा सातकजाक तिप्रासा सेकेंड क्लास हिसाबै जों सिनि हावन जों थंजाकै तंनाय तिप्रासा हिसाबै जत्तन कायसा कायसा जाति हैसङैनाय जत्त एंगेल तिनि तिप्रासानि बेनिफिट नि बागै जों मावान सकनाय तिप्रासानि बेनिफिट ते अ हा मानि थेके जों जे नामानि आबनो अ हा मानो किसाफोन किफिलै कलांगै सिनि जे फ्यूचर सिनि जे बसा बतै बसक बथाय बरनि बागै टं थथक बनि बागै चा थथक बनि बागै खुला आकाश बरक लांमानाय मानाय जात अमहाय हा अमहाय दफा जों सुनामै कलांनानै अ जे चान्स ताबुकनि जे चान्स अ चान्स न जों मिस खाइ गथगया गोबांमा बरक दिल्ली थै दं गोबांमा बरक दिल्ली कमाइ दं गोबांमा बरक ड्राग्स जावै चिनि तिप्रासा सिक्लार नष्ट होइ दं किन्तु अ चान्स न जों दफानि बागै जेरै जों थेपा खांके अ जरा न अ शक्ति न दफानि बागै जों जेरै थेपा खांके सालसा जों कमरै थाङैबो जों अ हा न याकारि कलाङैबो सिनि यागुलो फाइनाय रक सिनि बंसरक बरक अ जागाबो रागमा काहामके नाय मानाय ब काहाबो इमां कतर कतर ब्रं नुगै मोननाय गाबोनि बागैनो आं जत्तन तेवैसा आं रिक्वेस्ट खाइजाबो नरक जत्तन फाइले जदि नायरक रहर जदि तै मानसाक साइमिया तामंग न लामावत मानसाक नरक
suba subu khailai jadi engke na ang kuno na ang MLA na MDC ani kuno ya sadharan ekta zonal chairman ang 6 mas chesta khaika a area bo mansak kichi chani bisingi phono bahike lukorno suba suri man khai man piaba obstacle to kongma tongo joto borok to ang musuk phono joto borok musuk na to kogya engke a jaga bo kabang ma bol branti nukha engke a jaga ro bo sung saksana rectify khalina nango engke plus chini jara kormosari tongnai officials tongnai borok no bo ang kobok jau sudu sung tipra sangai kuno rokom chakri mankha usri boi chakri mankha engke na ang kuno rokom beton man tongkhin paikha ang rang masai tongkhin paikha omhai wansok mungno wansok ya boi jara ang kubui kubine tipra san engai koraksa chakri wala ngai koraksa officer ngai tipra san sartheng samung khaine ni wansok je samung tanai mohai officer no bang salute ro haisi mohai officer mohai kormosari tipra san no bang salute ro ar jara khaya tanai norbo ang kobok jau kabang ma master tongo ekdom saktari chini tiprasa besar no phorgna bagai phongai sirsi nongkhari nai jesa jaga phon phorgna thango borno bang salute ro ar jara mai khayar no bang kobok please chini bobishot no banchona bai jani jangel tinoro isa saktar laide ke bai phorngjang ni hinjang nan tanai de bai phorngjagi hinja khangke ani se saga khungni officer bai ide hinjang no hani kiri bai samuta tangdaisi samung no hamjagai nangjagai tei mo khaigangke chini moi kahamung nai a wansok isi sing khailen nang hambai tei kabang kok saklak 5 tarik jotta bai malai leinai jaman sak khaileinai tamung muskang tamung nai abo wansogoi sing bathagai tungoi chuklak khainai mane khaileinai let's do it hambai khulumkha tei jottona kobok jau tei tiprasa long live bubagra long live hambai Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tuidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishuri jao TTAADC hapangni bakhaktui joto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung